اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. আসসালামু আলাইকুম। মিস্টিরিয়াস স্টুডিও এর আলটিমেট জিকির সিরিজে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা এমন এক আমল নিয়ে হাজির হয়েছি যার মাধ্যমে আমাদের হাজারো সমস্যার সমাধান সম্ভব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা কেবল সওয়াবের কাজই নয়, বরং এটি আমাদের মনের অস্থিরতা দূর করতে এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে এক অলৌকিক শক্তির মতো কাজ করে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দরুদ শরীফের একটি শক্তিশালী জিকির অর্থাৎ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ মোট 303 বার লুপ আকারে সাজিয়েছি। আপনি এটি আপনার প্রতিদিনের কাজের ফাঁকে কিংবা ঘুমের আগে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারেন। ইনশাআল্লাহ এটি আপনার আত্মাকে এক গভীর প্রশান্তি দেবে। জিকিরটি শুরু করার আগে অনুরোধ থাকবে, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় আমাদের সাথেই থাকুন। তো চলুন আল্লাহর প্রিয় হাবিবের প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যমে জিকিরটি শুরু করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। 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 اللهم صل على محمد. 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 اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
Allahumma salli ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad.
اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد প্রিয় দর্শক, জিকিরটি আজকের মতো শেষ হয়েছে। এর পরবর্তীতে আপনি প্রতিদিন রাতে বা আপনার উপযুক্ত সময়ে এই জিকিরটি শুনতে শুনতে জিকির ধ্যান করুন, অথবা ব্যস্ততার মধ্যেও গান শোনার মতো করে এই জিকিরটি শুনতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আপনার মনস্কামনা এবং আত্মিক জাগ্রত হওয়ার পথ উন্মোচন হবে। পরবর্তী জিকিরের ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই রুহানি সফরের সঙ্গী হয়ে থাকুন। নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।